Well, good morning, everyone. Buenos días a todos. We're going to go ahead and get started today. Vamos a empezar esta mañana. Today, we're continuing our unit on the Gospel of John. Esta mañana estamos continuando con nuestra unidad titulada El Evangelio de Juan. And so, if you're following along in the Radiant Life book this morning, Si nos está siguiendo en el libro, we are in lesson number 6 in the English estamos en lección número 6 en inglés and number 19 in the Spanish. y lección número 19 en español. And today, the title of the lesson is Jesus, Our Example of Servanthood. El título de esta lección esta mañana es Jesús, nuestro ejemplo de servicio. And if you want to follow along in the Bible this morning, turn to John chapter 13. Si nos quiere seguir con la Biblia, estamos en el libro de Juan, capítulo 13. John 13. Juan 13. Again, we're going to be looking at Jesus, our example of servanthood. Nuevamente estamos viendo el título Jesús, nuestro ejemplo de servicio. And so, as you're turning there, En lo que estamos buscando esta lección, let's go ahead and open in prayer. vamos a abrir en oración. Lord, we're thankful for this day that you have given to us, and we ask for your blessing, Lord, upon our Sunday school class, as well as the whole service this morning. We ask for your presence to meet us, Lord. We pray for your blessing upon each and every person here. And Lord, we're thankful for all that you will do. Be glorified, be exalted here in our midst. And we ask for this in Jesus' name. And everyone said, Amen, amen. Again, lesson number 6, Jesus, our example of servanthood. Nuevamente lección número 6 en español, y 19 en inglés y 19 en español. Jesús, nuestro ejemplo de servicio. Our central truth is this: Nuestra verdad central es esta. Christians should follow Jesus' example and serve one another. Los cristianos deben de seguir el ejemplo de Jesús y servirse uno al otro. And this is important, isn't it? Esto es importante, ¿verdad? Jesus has given us an example. Jesús nos dio ese ejemplo. And Jesus gave us the greatest example of what it means to be a servant. Y Él nos dio ese ejemplo más importante de cómo servir a otros. Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, Jesús, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, God in the flesh, Dios en carne, would take on the role of a servant, as we'll see here in a moment. tomó ese papel de sirviente, como vamos a ver aquí en esta lección. And you and I need to learn to take the low place. Y tú y yo tenemos que aprender cómo tomar esos lugares bajos. Our key verse this morning Nuestro versículo clave esta mañana is found in John chapter 13, verse 15. se encuentra ahí en Juan 13:15. Does anybody want to read the key verse? ¿Alguien quiere leer ese versículo? Beautiful. I've given you an example. Brother Jaime, in Spanish? En español dice en Juan 13:15, dice, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Now, Jesus would say very clearly that he gave us an example. Aquí Jesús dijo muy claramente que Él nos dio ese ejemplo. And in the same way that he did what he did, we also need to learn learn to do as he did. Y en la misma manera que Él lo hizo, nosotros tenemos que aprender también cómo hacerlo. And so as we're continuing to look at Jesus in the Gospel of John, En lo que estamos continuando viendo el ejemplo de Jesús aquí en el Evangelio de Juan, last time we studied how Jesus is the good shepherd. en la lección pasada vimos cómo Jesús era el buen pastor. And he also showed us how that his sheep hear his voice. Y también nos enseñó cómo sus ovejas oyen su voz. And in a similar way, today we need to listen carefully to what Jesus tells us and shows us about being a servant. En la misma manera tenemos que aprender hoy cómo escuchar atentamente a lo que Jesús nos dice. This one isn't an easy one to hear. Pero esto no es algo fácil de escuchar. We're taught that we should, if we want to get something, we should go after it, and it doesn't matter who you knock down to get there. Crecimos aprendiendo de que si quieres algo tienes que luchar por ello, no importa las circunstancias o quién se ponga enfrente. Taking the low place sometimes is more difficult. Pero tomando esos lugares bajos a veces es más difícil. And so it's hard on the flesh. Es duro en la carne. You see, because we want to sometimes, be recognized instead of, walking in humility. Porque todo ser humano quiere tomar esos lugares donde
sean exaltados, donde la gente lo puede reconocer, no esos lugares bajos donde no se dan a saber. The discussion starter this morning is called Hearing Better. La discusión esta mañana es escuchar mejor. Hearing Better. Es cómo escuchar mejor. Listen to this. Escucha esto. There was a doctor who was participating in a 5K race to benefit the hospital's audiology department. Había un médico que participó en una carrera de 5 kilómetros para beneficiar al departamento de audiología del hospital. The event's tagline was, "Run for better hearing." El lema era llamado el evento Corre para escuchar mejor. After crossing the finish line, Después de que él cruzó la meta, the doctor told a friend this, el médico le dijo a un amigo esto. "I think I hear better already." Yo creo que ya escucho mejor. Now, that would be wonderful if it was that simple, right? Hubiera sido espectacular si eso pasara en realidad. Right? If you're running a race to hear better, you run fast, and so you cross the finish line and you can hear better. Si así fuera si así fuera la situación de que si no puede escuchar, que usted corre y al cruzar la meta ya escuche mejor. It doesn't escuche work mejor. out that way, does it? Pero no funciona así. So here's the question for you all. Pero aquí está la pregunta. What are some ways that people try to improve their physical hearing? ¿Cuáles son algunas formas en que las personas intentan mejorar su audición física? And then the follow-up question is, how can we take similar steps to improve our spiritual hearing? Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos tomar medicinas similares para mejorar nuestra audición espiritual? Does anybody want to try to answer that one? ¿Alguien quiere contestar? Hearing aids. You got to get some hearing aids to help you hear better. La mejor manera para poder escuchar mejor es comprarse los aparatos para oír mejor. Huh? Clean the wax out of your ears. Limpiar el wax que tiene adentro. That'll help to hear a little better. Eso ayuda a escuchar un poco más. What else could you do to hear ¿Qué más se better? puede hacer? Get closer to where the sound is coming from. Acercarse más de donde viene o de quién está hablando para poder escuchar. Right? You got to get closer. Focus on what they're saying. Pay attention, or Brother Pedro says, listen. De escuchar o poner atención. Those are all good things, right? To hear better, Todas esas son cosas buenas para poder escuchar mejor. right? What about turning down the noise? ¿Qué podemos hacer para silenciar un poco más el ruido? Right? These are all ways that we can hear better, right? Listen better. Todas estas son cosas que podemos hacer para poder escuchar mejor. Do you think those same things apply to our spiritual lives? ¿Usted cree que todo eso también aplica a nuestra vida espiritual? Get closer A to acercarnos Jesus, right? a Jesús, Turn down the noise. a bajarle el volumen a todo ese ruido alrededor de nosotros, Get away from distractions so we can focus on the one that is speaking. alejarnos de las distracciones para podernos enfocar en las escrituras. We can all hear better. Todos podemos escuchar mejor. And there's things that we can do to improve our hearing. Y hay cosas que podemos hacer para mejorar nuestro oído. And so we need to ask the Lord to help us block out distractions and give our full attention to Jesus' words. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a bloquear las distracciones y a prestar toda nuestra atención a la palabra y acciones de Jesús. As we look at our story this morning, En lo que vemos esta lección esta mañana, what we're going to see is that Jesus is at a critical point in his ministry. lo que vamos a ver es de que Jesús está a un momento crítico en su ministerio. He's at the Last Supper. Está ahí en su última cena. He has just instituted communion, if you will. Él apenas empezó lo que es la comunión. And so instead of Jesus focusing on his suffering on this last day together with his disciples, Y aquí Jesús, en vez de enfocarse en su propio sufrimiento que iba a venir, he didn't spend the time talking about his suffering. él no pasó tiempo discutiendo lo que iba a pasar.
he took the time to teach them about humility. Él tomó el tiempo para mostrar y enseñar humildad. Humility is a very important trait that we need to display as well. La humildad es algo muy importante que tenemos que aprender para seguir en nuestra vida. And so let's look at this in our lesson this morning. Y vamos a ver esto en nuestra lección esta mañana. Part number 1 is this, Parte número 1 es esta. is Jesus lowered himself. Jesús se humilló a sí mismo. And the first subpoint below that is the source of true humility. Y el subpunto es la fuente de la verdadera humildad. So turn to John chapter 13, Ahí en Juan 13, and here we're going to look at verses 1 through 3. del 1 al 3. And it says, and does anybody want to read these verses? John 13, verses 1 through 3. ¿Alguien quiere leerlos? Now here we find Jesus again. They've just finished the Last Supper. Aquí encontramos a Jesús nuevamente acabando con la última cena. And he's about to speak some very important words into the ears of his Y disciples. estaba a punto de hablar unas palabras muy hermosas a sus discípulos. Now listen to this about humility. Y escucha esto acerca de la humildad. It's been said humility is not thinking less of yourself. Se ha dicho que la humildad no es pensar menos de sí mismo, It is thinking of yourself less. pero pensar menos de uno mismo. Think about it again. Humility is not thinking less of yourself. La humildad no es pensar menos de uno mismo, It is thinking of yourself less. es pensar menos de uno mismo. It's pretty good, isn't it? Es muy interesante, ¿verdad? Because sometimes we're just thinking about ourselves. Porque a veces, muchas veces pensamos acerca de nosotros. And so here Jesus, he knows he's soon to be betrayed. Aquí Jesús sabe que va a ser traicionado. And so Jesus is about to present to his disciples the best example of humility. Y aquí Jesús le va a dar un ejemplo a sus discípulos de lo que es humillarse. Jesus loved you and me sacrificially. Jesús te amó a ti y a mí sacrificadamente. He would give his life ultimately for you and me. Él dio su vida últimamente para ti, por ti y por mí. And so because he knows that his betrayal, the night before he would be betrayed, he is about to speak these important words. Y él sabiendo que él iba a ser traicionado, en esa misma noche él habló estas palabras. He also knew that his disciples would abandon him that night. Él también sabía que sus discípulos lo iban a abandonar esa noche. And yet, in verse 1 here, it says that he loved them to the very end. Y aún así, aquí en el versículo 1 dice que él los amó hasta el último. How many of you have made dumb mistakes? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho errores en Even nuestras as vidas? Christians, we make stupid mistakes. Aún como cristianos hemos cometido muchos errores. But I love the words here. He loved them to the very end. Pero yo amo lo que dice aquí, que él nos amó hasta el último. And so because of this, Y por esto mismo, he begins to speak and give this message of humility. él empezó a hablar y a dar este ejemplo y servicio de humildad. He would lower himself Él se bajó and would begin to serve his disciples. y empezó a servir a sus discípulos. Instead of being the one being served, he would serve them. En vez de él ser al que le estaban sirviendo, él les sirvió a ellos. And so at first, his disciples don't know what is happening. Al principio sus discípulos no sabían qué estaba pasando. But Jesus is showing an example. Pero aquí Jesús estaba enseñándoles este ejemplo. He would love his disciples enough to show them how they also need to be. Él amó a sus discípulos bastante que también les enseñó cómo tenían que hacer ellos. And so the second subpoint is this. El segundo subpunto es este. It's the results of true humility. Son los resultados de la verdadera humildad. Look at John chapter 13, verses 4 and 5. Ahí en Juan 13, del 4 al 5. Now, you'll remember during the time of Jesus, Acuérdate que durante el tiempo de Jesús, many people would travel along these dusty paths with sandals on their feet. mucha gente caminaba en estas calles que eran de tierra. And so because you're walking through dusty roads and things like this, there's no doubt that your toes got a little dirty.
Y como eran calles de tierra y ellos usaban huaraches, sus pies siempre estaban llenos de tierra. All the more if it was rainy or, got muddy, you're going to get dirty. Más si estaba lloviendo, había agua en las carreteras, se llenaba de lodo. And so in those days, the hospitality customs of the day Y en esos días lo que era costumbre en los hogares during those times, if someone came into their house, era de que si alguien entraba en su casa, if they were going to host someone in their home, si alguien invitaba o iban a tener visita, they would supply water for their guests to wash their feet. los dueños de la casa les daban agua a esas personas para lavar sus pies. Some of these hosts had servants Algunos de estos dueños de sus casas tenían sirvientes, who would do this work of washing their feet. quienes hacían el trabajo de lavar los pies de la visita. And so what we're going to see here now Y lo que vamos a ver aquí en esta lección hoy is that Jesus takes on the role of a servant. es de que Jesús tomó ese papel de sirviente. Look at verses 4 and 5. Vamos a ver ahí nuevamente en el versículo 4 y 5. Does somebody want to read those two verses? ¿Alguien quiere leer esos dos versículos? Now, here is an interesting scenario that is playing out. Aquí hay un escenario muy interesante que se está tomando. They've been partaking of a meal together, Ellos tomaron su cena and they didn't sit at a table as you and I would sit at a table. y ellos no se sentaban en la mesa como tú y yo nos sentamos hoy en día. Right? Our tables are pretty high, and we have chairs that we sit on, and we get real close to the table and eat what's on the table. Hoy en día nuestras mesas están un poco altas, nuestras sillas caben ahí abajo y nos acercamos a la mesa lo más que podemos. And so get that picture out of your minds. That's not how it was. Entonces, saca esa imagen de tu mente porque no era así en esos tiempos. Their tables were actually lower to the ground, Las mesas en ese tiempo eran bajas al piso and they actually laid on their bodies and partook of the food that was on the table while they were laying on the floor. y los que comían se acostaban alrededor de esa mesa cuando comían. So they were not laying down on their backs, but they were laying like with their head on their arm, kind of real comfortable, laying real low to the ground. No estaban completamente acostados boca para arriba, pero estaban como de lado. So their heads and the front part of their body was towards the table, while their feet were towards the outside. Entonces sus caras y sus cuerpos estaban enfrentando la mesa mientras sus pies estaban para atrás. And so you can imagine his disciples are there after eating their food there at the table. Y si usted se puede imaginar, sus discípulos estaban ahí alrededor de la mesa comiendo. They're probably fellowshipping, talking about the day. A lo mejor estaban hablando acerca de lo que había pasado en el día. And they don't realize Jesus has left the table and he's poured water into a basin. Y en la plática pues no se dieron cuenta cuando Jesús se levantó y llenó un vasín con agua. And the scripture says that he laid aside his garment and took a towel and wrapped himself. Y la escritura dice que él In verse 4. se quitó el manto y se ató una toalla en su cintura. After that, he pours the water Después de eso, él echó agua and he goes to where their feet are and he begins to wash their feet. y él comenzó a lavar los pies de los discípulos. This is normally the role of a servant, Y este era el papel que hacía un sirviente, of a slave. de un esclavo. But all of a sudden, they see Jesus stooping down with a towel, washing their feet. Pero de un repente ellos vieron a Jesús que se inclinaba con su toalla y el agua y empezó a lavar los pies. And so you can imagine their surprise. Y se pueden imaginar qué tan sorprendidos estaban ellos. You see, it wasn't normal for the master or the leader to do this to his people. No era normal para un maestro o un líder hacer esto a su gente. Jesus is the master. Jesús era el maestro. He's their teacher. Él era el maestro. And here he's the one that is washing their feet. Y él era el quien les estaba lavando los pies. This was not the norm of the way things went. Esto no era lo normal en lo que hacían ellos. And so Jesus is here washing their feet and they're surprised. Y aquí empezó Jesús a lavar los pies y ellos estaban sorprendidos.
Now, what this was an example of true humility because it's the leader washing their feet. Y lo que vemos aquí es un ejemplo verdadero de un líder lavando los pies. Jesus knew he was God's son. Jesús sabía que él era el Hijo de Dios, He's God in the flesh. que él era Dios en carne. And here he is stooping down in this low place, washing all of their feet. Y aún así, aquí estaba él humillándose y lavando los pies. This would even include Judas, Esto también incluyó a Judas, the one that is about to betray him. aquel quien lo iba a traicionar. It's an amazing thing. Es algo muy impactante. He would wash Judas's feet as well. Él lavó los pies de Judas también. This is real humility. Esto es humildad verdadera. And so right now I do have a short video that you can watch. Tengo un video que vamos a ver. And so hit next, Jacob, let's see if it works. What's the deal with foot washing? The Christian practice of foot washing comes from the Gospel of John, chapter 13, verses 4 through 17. On the night Jesus was betrayed, he washed the feet of his disciples in a way that was only customary for the lowest servant of the house. In fact, Peter was so offended by this that he initially refused to have his feet washed until Jesus told him he must be served by Jesus in this way in order to have a part with Jesus. Jesus explained when he was done why he had done this, saying that he was leaving the disciples with an example so they could serve one another in the same way Jesus served them. In other words, not one disciple was ever to treat themselves as if they were better than another. To emphasize the degree to which Jesus had served his disciples, he washed the feet of Judas, the same disciple who betrayed Jesus later that night. Many churches practice foot washing at various times and occasions, typically for the sake of portraying this example of Jesus, taking on the role of the least. Usually, the person with the highest title or position in the room will be the one who begins washing the feet of others, who in turn wash someone else's feet. Sometimes the occasion for this is a preparation for ministry, so it becomes a ceremony to show that no one who's being called is too important not to serve. Other times the occasion is forgiveness, in which some communities who may have been at odds with each other will do a foot washing ceremony with each washing the feet of the other to show they are truly repentant. Now, some churches have raised foot washing to the level of a church ordinance or sacrament, meaning they make foot washing a regular practice in the same way as water baptism or communion. For something to qualify as an ordinance within Protestantism, it must meet two requirements. Number one, it has to be ordained by Jesus, meaning Jesus commanded us to do it. Number two, it has to reflect the story of the gospel. In the Assemblies of God, along with much of Protestantism, only two practices rise to the level of a church ordinance: water baptism and communion. In the Great Commission, Jesus told us to baptize in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Water baptism, according to Paul, represents the death and resurrection of Jesus. You are buried with Christ in his death. You're raised with Christ out of the water. Jesus also told the disciples in the Lord's Supper to take communion when he was gone in remembrance of him, and he interpreted that entire supper as a sign of his sacrifice, his blood spilled for us for the new covenant. Jesus did tell the disciples that they should do for each other what he had done for them in this symbol of foot washing. But foot washing isn't interpreted to mean the gospel merely as a sign of our service and commitment to each other, and in that way, it doesn't rise to the level of an ordinance within Protestantism. Now, there's nothing wrong with the church that regularly engages in the practice of foot washing. And even churches that don't see it as an ordinance can still do it as an example for ministry or as a point of repentance. It's only when we judge each other for not treating it as an ordinance of the church that the practice of foot washing can be harmful. Then we're using it to accuse one another rather than serve one another. And no one who understands the meaning of foot washing can use it as a weapon against other believers. It's there to remind us to serve one another as Jesus served us. ¿Qué es esto del lavado de pies?
La práctica cristiana del lavado de pies proviene del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 4-17. La noche en que fue traicionado, Jesús lavó los pies de sus discípulos, algo que solo hacía el sirviente más bajo. De hecho, Pedro se sintió tan ofendido que al principio no aceptó que le lavaran los pies hasta que Jesús le explicó que debía ser servido de esta manera para tener parte con Jesús. Cuando terminó, Jesús explicó por qué había hecho esto, diciendo que les dejaba un ejemplo para que se sirvieran los unos a los otros como Él los había servido. En otras palabras, ningún discípulo debía tratarse como si fuera superior a otro. Para enfatizar cuánto había servido Jesús a sus discípulos, lavó los pies de Judas, el discípulo que lo traicionó más tarde esa noche. Muchas congregaciones llevan a cabo el lavado de pies en varias ocasiones, normalmente para ilustrar este ejemplo de Jesús como el más bajo. Por lo general, la persona con el título o posición más alta en la sala será quien comience a lavar los pies de otros que, a su vez, lavan los pies de alguien más. A veces, esto es una preparación para el ministerio, convirtiéndose en una ceremonia que muestra que nadie es demasiado importante para servir. Otras veces la ocasión es el perdón, en la que algunas comunidades que han tenido conflictos llevan a cabo una ceremonia de lavado de pies, donde cada uno lava los pies del otro para mostrar arrepentimiento. Ahora, algunas iglesias han hecho del lavado de pies una ordenanza o sacramento, lo que significa que es una práctica regular como el bautismo en agua o la comunión. Para ser una ordenanza en el protestantismo, debe cumplir dos requisitos. Primero, debe ser ordenado por Jesús, lo que significa que Jesús nos mandó a hacerlo. Segundo, debe reflejar la historia del Evangelio. En las asambleas de Dios, junto con gran parte del protestantismo, solo dos prácticas alcanzan el nivel de una ordenanza de la iglesia: el bautismo en agua y la comunión. Jesús nos dijo que bautizáramos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El bautismo simboliza su muerte y resurrección. Estás sepultado con Cristo en su muerte y eres levantado con Cristo del agua. En la última cena, Jesús instruyó a los discípulos a tomar la comunión en su memoria cuando Él ya no estuviera. Él vio toda la cena como un símbolo de su sacrificio. Su sangre fue derramada por el nuevo pacto. Jesús dijo a los discípulos que hicieran por los demás lo que Él hizo, simbolizado en el lavado de pies. El lavado de pies no se interpreta como el Evangelio, sino como un signo de nuestro compromiso mutuo. Por lo tanto, no se considera un rito en el protestantismo. No hay problema en que una iglesia lave los pies regularmente. Incluso las iglesias que no lo consideran un rito pueden practicarlo como ejemplo de ministerio o como un acto de arrepentimiento. El lavado de pies puede ser dañino solo si nos juzgamos por no considerarlo un rito. Entonces, lo usamos para acusarnos unos a otros en lugar de servirnos. Y quien comprende el sentido del lavado de pies no puede emplearlo como un arma contra otros fieles. Su propósito es recordarnos que debemos servirnos como Jesús nos sirvió. Amen. I think that's a very good video that helps to explain foot washing. Yo creo que ese es un video muy bueno para explicar qué es lo que significa el lavado de pies. Just to ask, how many of you ever taken part in a foot washing service? Más pregunta, ¿cuántos han participado en lavado de pies? I see 2, 3 hands. Mother-in-law, I guess, could count, right? But as you can see, it's not practiced it's not practiced a lot. Como podemos ver, no se practica mucho And it doesn't have to be. y no tiene que hacerlo. There's more significance to foot washing than actually washing someone's feet. Hay más significado en el lavado de pies que hacerlo hacerlo físicamente. It's about humility. Es acerca de humildad. Amen. Amén. And we'll talk more about that here in a moment. Part number 2, as we get into our lesson this morning, is humility and holiness. Parte número 2 de esta lección esta mañana es humildad y santidad. And the subpoint here is the humility of being served. Y el subpunto es la humildad de servicio. And so look at verses 6 through 8 as we begin to look at Peter.
Ahí en los versículos 6, 8 es lo que vamos a ver en Pedro. Peter doesn't know what's going on. Pedro no sabía lo que estaba pasando. Does somebody want to read verses 6 through 8? ¿Alguien quiere leer esos versículos? Wow. And so Peter is obviously misunderstanding what is taking place. Aquí Pedro estaba perturbado en lo que estaba pasando. He didn't understand at all what Jesus was doing in regards to its significance. In any way, he didn't know what was going on. No entendía en ningún sentido en lo que estaba tratando de hacer Jesús. But there's a kind of humility Pero hay un tipo de humildad when you're allowing someone else to serve you. cuando tú permites que alguien te sirva. Sometimes that's hard to do. A veces es difícil hacerlo. Amen. Sometimes it's hard to take handouts. A veces es difícil de tomar cosas usadas. You don't want people to feel sorry for you. No quieres que la gente se sienta We don't want them to feel bad for que se us, sientan mal por ti. right? So there's a kind of we have pride. We don't want to, be felt sorry for. We don't want that. Y es ese orgullo que tenemos como humanos, que no queremos que la gente se sientan mal por nosotros. So there's a humility in receiving that kind of help or someone serving you. So hay un tipo de humildad de recibiendo cosas que la gente te da y que te sirvan. And so Jesus is in a way beginning to show Peter there's more of a significance to this than you're realizing. Y aquí Jesús estaba enseñándole a Pedro que hay más en el significado que lo que se hace. See, Peter just said, "What are you doing?" Pedro le está diciendo, ¿qué estás haciendo? And then Jesus says, "You don't understand what I'm doing now, but later on you will." Y Jesús le respondió, tú no entiendes lo que estoy haciendo hoy, pero después lo vas a entender. I think all of us, or at least most of us, would have probably done the same thing. Yo creo que aquí la mayoría de nosotros o todos hubiéramos hecho lo mismo. Because in that culture, it was the servants that washed their feet. Porque la cultura de ese tiempo era el sirviente quien lavaba los pies. And so how can it be that Jesus is washing the disciples' feet? So, ¿cómo puede ser que Jesús, siendo el maestro, iba a lavar los pies de los discípulos? It seemed like it was demeaning for Jesus. Parecía como algo muy bajo para Jesús. And so he doesn't want Jesus to wash his feet. Y Pedro no quería que Jesús lavara sus pies. And so when Jesus is doing this, it takes a humility in the disciples themselves to allow Jesus to do this. Y cuando Jesús estaba haciendo esto, tomó esa humildad a sí misma a dejar que los discípulos lo hicieran. And Peter doesn't have this humility yet. Y Pedro no tenía esta humildad todavía. And so let's look at the next part. Our need for Jesus' cleansing. El segundo subpunto es nuestra necesidad de la purificación de Jesús. And here we're going to look at verses 8 through 11. En los versículos 8 al 11. So Peter has just been saying, don't do this. And so Jesus has to respond to him directly. Aquí Pedro le dijo, no hagas esto. Y Jesús tuvo que responderle directamente a él. And he still doesn't fully understand. Pero aún así no podía entenderlo completamente. Verses 8 through 11, I'll read this if you don't mind. It says, Then Peter said to him, You shall never wash my feet. And Jesus answered him, If I don't wash you, you don't have a part with me. And Simon Peter said to him, Lord, then not my feet only, but also my hands and my head. Just give me a full bath, Lord. Right? Just give me a bath, sponge bath, right? And so he says this, and then Jesus says to him, verse 10, He who is bathed needs only to wash his feet, but is completely clean. You are clean, but not all of you. For he knew who would betray him. Therefore he said, Not all of you are clean. And so Peter, again, is still misunderstanding what Jesus has done. Aquí nuevamente Pedro me está malentendiendo lo que Jesús estaba haciendo. Now, there's one thing that is true here, and it's very important. Hay algo aquí que es muy verdadero en lo que estaba pasando. The only way to be truly cleansed in the eyes of God is through Jesus Christ. La única manera que uno puede ser completamente lavado en los ojos de Jesús es hacer Through Jesus es Christ. por medio de Jesús. And so listen, you and I can't cleanse ourselves and make ourselves acceptable to God. We can't cleanse ourselves and make us acceptable to God. No podemos nosotros mismos lavarnos solos y ser aceptados para él. Sometimes we might think, well, if I do a lot of good works, then God is going to accept me.
A veces pensamos, o si hago todas estas obras, Jesús me va a aceptar. If I memorize the whole Bible, God will accept me then. Si me memorizo toda la Biblia, a lo mejor Jesús me acepta. I need to get to the point of praying 5 hours a day to be acceptable to God. O si oro 5 veces al día, Jesús me va a aceptar. I need to have perfect attendance in church. Tengo que ir a la iglesia todos los domingos o todas las veces que pueda para poder ser aceptado por And Dios. yet we can do all of those works, Pero podemos hacer todo eso and that does not make us acceptable in the eyes of y eso God. nos puede aceptar a ser aceptados con Jesús. The only way to be cleansed is through Jesus Christ. En la única manera que podemos ser limpios es por Jesucristo. And so Peter doesn't know what's going on here. Y aquí Pedro no estaba entendiendo lo que estaba pasando. And so Peter says, well, then don't just wash my feet, wash my hands, wash my head, give me a bath. Cuando Jesús le dijo eso, entonces Pedro respondió, pues no solamente me lave los pies, pero lava mi cabeza y mis manos. But notice what Jesus tells him Pero mira lo que Jesús dijo aquí, in verse 10. en el versículo 10. He says, he that is bathed Aquel que se ha bañado needs only to wash his feet, no necesita lavarse más los pies, but is rather completely clean. pues todo su cuerpo está limpio. When you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, Cuando tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, you have been completely cleaned up. tú has sido completamente lavado. I'm going to say that again. Lo voy a decir nuevamente. You have been completely cleaned. Tú has sido completamente lavado, limpio, Internally, internamente, spiritually, espiritualmente in every way, y de toda manera. you have been made complete in Jesus Christ. Tú has sido completo en Jesucristo. You have been bathed in the blood of Jesus. Tú has sido bañado en la sangre de Jesús. And because of that, we're clean. Y por eso es que somos limpios. And see, Peter thinks, you got to just keep on cleaning me, Lord. Entonces Pedro pensaba, tú vas a seguir lavándome, Señor. But he's only washing his feet. Pero él solamente estaba lavando sus pies. And so he says, you're all clean, but not all of you. Entonces Jesús le dijo, tú estás todo limpio, pero no, tú estás limpio, pero no todo. And of course it says, because he knew who would betray him, which is Judas. Y eso lo dijo porque él sabía que iba alguien de ellos traicionar, lo que era Judas. You and I need to understand what the finished work of Calvary has done for us. Tú y yo tenemos que entender lo que significa el Calvario, It has made us completely clean. que nos hizo completamente limpios. Can we say praise the Lord to that? ¿Podemos ir a alabar al Señor por eso? I'm clean. Estoy limpio. However, Pero como es todo, as human beings in a fallen world, como seres humanos en un mundo destruido, as we go through life, en lo que vamos y seguimos en nuestra vida, we are going to have at times scenarios where our feet are going to get dirty. vamos a tener escenarios y cosas que va a manchar y ensuciar nuestros pies. Our feet have gotten dirty. Y nuestros pies se ensucian. Amen. Amén. Sometimes our eyes have looked upon things they shouldn't have been looking upon. A veces nuestros ojos miran cosas que no tenemos que mirar. Sometimes we've gone places where we shouldn't have gone. O a veces vamos a lugares que no tenemos que ir. Sometimes our attitude has taken the best of us. A veces nuestras actitudes nos agarra a lo mejor. Our tempers flared. O nuestros enojos se enfurecen. We get dirty. Nos ensuciamos. Every one of us has gotten dirty. Cada uno de nosotros nos hemos ensuciado. But in regards to your position in Christ, it's secure because you are clean by the blood of Jesus. Pero tenemos que entender que nuestra posición en Jesucristo estamos limpios. But in our fallenness, we still make mistakes and we sin and get dirty. Pero aún así en nuestro cuerpo caído hacemos errores. Y And nos so ensuciamos. we need our feet cleaned. Y tenemos que lavar nuestros pies. We go through things in our lives. Pasamos por cosas en nuestras vidas. And Jesus was setting an example. Y Jesús estaba poniendo un ejemplo. They were all clean, Que todos ahí estaban limpios. but all of those disciples were not perfect disciples. Pero todos los discípulos no eran perfectos. Listen, just in a few hours of this moment, they're going to
leave Jesus. Escucha, en unas cuantas horas de ese momento que estaban ahí, iban a abandonar a Jesús. Early the next morning, Peter's going to deny that he even knows Jesus 3 times. La siguiente mañana, Pedro iba a negar a Jesús 3 veces. All of this is about to happen, Todo esto iba a pasar. and Jesus knows this. Y Jesús lo sabía. Judas is about to take off and betray him, Jesús se iba a ir y traicionarlo. yet he washes all of their feet. Judas. Y aún así lavó todos los pies. Amen. Amén. Jesus knows you and me. Jesús te conoce a ti y a mí. He knows our imperfections. Él conoce nuestras imperfecciones. He knows the mistakes we've made and will make. Él conoce los errores que hicimos y que vamos a hacer. And yet he's loved us. Y aún así nos ama. He's cleansed us by his blood. Él nos limpió con su sangre. And he also knows we're going to get dirty. Y también sabe que así nos vamos a ensuciar. So he sets us an example So, Él nos mandó este ejemplo so that you and I can learn how to wash one another's feet. para que tú y yo aprendamos cómo lavar los pies uno al otro. You see, when someone struggles with their faith and say they're in and out of church, Cuando alguien batalla con su fe y viene y no viene a la iglesia, when they're in church, don't judge them. cuando están aquí, no los juzgues. You don't know their struggle. Tú no conoces sus batallas, What we need to do is be ready to wash their feet. pero lo que tenemos que hacer es estar listos para lavar sus pies. Amen. Amén. Jesus washed their feet, Jesús lavó los pies and he's giving us the example to do the same. y Él nos dio ese ejemplo para hacer lo mismo. And that's why this is not something that we practice in church periodically. It's something we should do all the time. Y por eso es esto, no que tenemos que practicar esto de vez en cuando, tenemos que hacerlo todos los días. Amen. Amén. That's why it has a greater symbolism than just actual foot washing. It is something more symbolic. Por eso lo que simboliza esto es más significante que la acción. We've all gotten dirty, Todos nos hemos ensuciado and we need each other. y nos necesitamos uno al otro. We need each other's prayers. Necesitamos las oraciones de cada uno. We need your mercy. Necesitamos tu misericordia, We need your understanding. tu entendimiento. We need you to clean our feet. Necesitamos que laves nuestros pies. And that takes humility. Y eso se toma humildad. It's pride that begins to point the finger and say, oh, you're just, God doesn't love you. Es el orgullo que empieza a apuntar a la gente y pensar que Dios no te ama. It's a religious spirit that begins to criticize Ese the es un people that come in. Ese es un espíritu religioso que empieza a criticar a la gente que viene. No, Jesus said, Pero Jesús dijo, practice humility. practica humildad. Wash their feet. Lava los pies. You're going to need your feet washed too. Tú vas a necesitar tus pies lavados también a veces. Amen. Amén. And so, part number 3 Parte número 3 is maintaining humility. es manteniendo la humildad. And this first subpoint is follow Jesus' example. Y el primer subpunto en esta es sigamos el ejemplo de Jesús. As Jesus was washing their feet, En lo que Jesús estaba lavando los pies, he was setting an example for them. Él estaba enseñando un ejemplo a ellos. And what he commands them to do is follow his example. Y lo que Él les ordenó que hicieran es de que siguieran su ejemplo. Does anybody want to read verses 12 through 15? ¿Alguien quiere leer versículos 12 al 15? Now, here we see very clearly he's provided for us an example. Aquí podemos ver claramente que Él nos nos dio este ejemplo. He washed their stinky feet, Él lavó sus pies que olían and he wants us to do the same. y Él quiere que hagamos lo mismo. Now, again, this isn't literal. Esto no es literalmente. Amen. We don't wear sandals and we don't walk around on dusty roads. Nosotros the ya same way. no usamos huaraches como lo usaban ellos y caminamos en calles de tierra. Your feet aren't dusty like theirs were. Los pies tuyos no están llenos de polvo como los de ellos. But every one of us Pero- needs to practice humility towards one another. Cada uno de nosotros tenemos que practicar esa humildad con cada uno de nosotros aquí. And so Jesus is very clear. Y aquí Jesús está hablando muy claramente. He puts his garment back on. He sits at the table with the rest of his disciples. Él se puso su vestidura nuevamente y se sentó en la mesa ahí con sus discípulos. And he says, do you understand what I've done to you? Y él les preguntó,
¿entiendes lo que he hecho? I can imagine Peter like, right? He's probably shaking his head. I don't have a clue still. Yo me puedo imaginar a Pedro diciendo, moviendo su cabeza diciendo que no. Thank God for Peter. Pero gracias a Dios por Pedro, You know why? Because a lot of us are just like him. porque muchos de nosotros somos como él. You know, they say he preaches the gospel of hope Muchos dicen que él predica el evangelio de paz. because you see a O de lot of esperanza. his humanity, don't you? Sorry. You see a lot of Peter's humanity. Porque vemos mucho la humanidad de Pedro en muchos de nosotros. And a lot of us can see ourselves in Peter. Y muchos de nosotros nos vemos en Pedro. And so he begins to tell them, look, I'm your teacher, I'm your master. Y él empezó a decirles, mira, yo soy tu maestro. And this is what you call me, and it's true. Y esto es lo que ustedes me llaman, y es verdad. And he says, if I, your teacher and master, have washed your feet, Pero si yo, siendo tu maestro, he lavado tus pies, you also need to wash one another's feet. ustedes también tienen que lavarse sus pies uno al otro. And he says very clearly, I've given you an example. Y aquí lo dice muy claramente, les he dado este ejemplo. It's something that we need to follow. Es algo que tenemos que seguir. And the whole point of this is humility. Y todo el punto de esto es la humildad. It's not necessarily the dust that stays in the water pail. No es, no es solamente lo que significa de lavar los pies y el polvo quedarse en el agua. It's like the gentleman said in the video. Es como el señor que habló en el video. You see, there's nothing wrong with having a foot washing service in church. No hay nada malo en tener ese servicio en su iglesia, But it becomes wrong when we begin to think we better have these services or we're a bad church. pero sí es mal al pensar que tenemos que hacer esto en la iglesia. Or you can have a religious spirit O podemos tener un espíritu religioso and they come and ask you, have you ever had your feet washed in church? y venir y preguntarles, ¿te has lavado los pies? And most of us in this room would say, no. Y muchos de nosotros vamos a decir no. And they begin to say, oh, that's bad. Y ellos empiezan a decir, oh, es muy malo. Jesus said we need to follow his example. Jesús dijo que tenemos que seguir su ejemplo. And that religious spirit missed the whole point. Y ese espíritu religioso perdió el punto. Think about it. They're coming at you with all this religious Piénsalo. pride, Ellos vienen con este orgullo religioso and they're not even showing any kind of humility. y no están enseñando ni un tipo de humildad. And that's where we make something that is actually good bad. Y eso es cuando esa gente hace algo que es bueno y lo convierte en malo. And so I appreciate what he said in the video. So, yo aprecio lo que dijo en el video. In the assemblies of God Aquí en las asambleas de Dios and most Protestant churches, y en las iglesias no protestantes, we believe that there are two ordinances in the creemos church. que hay dos ordenanzas. We believe there are two things that Jesus ordained or commanded us to do. Dos cosas que Jesús nos ordenó hacer. One is water baptism. Uno es el bautismo en agua. He said, go preach the gospel. Dijo, ve y predica. And those that believe, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Y aquellos que creen, bautízanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Secondly, he commanded us to do communion. Y segundo, Él nos mandó a hacer la comunión. And he said to do this until he comes. Y Él dijo que hiciéramos esto hasta que Él viniera nuevamente. Whereas this foot washing scenario, Pero este escenario de lavar los pies, what he told us to do was to follow his example, lo que Él nos dijo que hiciéramos que siguiéramos su ejemplo. the example of humility, El ejemplo de humildad. not the cleaning of dirty feet. No el lavado de pies sucios. Practicing humility towards one another, De practicar la humildad con uno al otro. because we all need it. Porque todos lo necesitamos. I'm the first one that needs it. Yo soy el primero que lo necesito. Amen. Amén. Now, let's go to our final point here. El último punto aquí. And it's knowing and doing. El saber y el hacer. Look at chapter 13, verses 16 and 17. Ahí en los versículos 16 y 17. Does somebody want to read those verses? ¿Alguien quiere terminar con esto? Now, here Jesus, again, is saying very clearly that he is the example to follow. Aquí Jesús está diciendo nuevamente, muy claramente, que Él es el ejemplo. The servant isn't greater than the master. Que el siervo no es más grande que su amado. And Su amo. yet, if Jesus, our master and teacher, has given us this example, Y aún así, Jesús, siendo el maestro
nos da este ejemplo of humility, de humildad, we also need to be willing to serve one another with humility. nosotros también tenemos que aprender a hacerlo uno al otro en humildad. You see, it's important for us to live out what Jesus has told us to do. Es importante de nosotros vivir lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. In verse 17, he says, if you know these things, Aquí en el versículo 17 Jesús dijo, si entiendes esto, blessed are you if you do them. dichoso será si lo ponen en práctica. Now, here in the Greek, it's actually two different points here in verse 17. Aquí en el griego hay dos puntos. And what he first mentions is this. Lo que primero menciona es esto. He says, if you know these things, Si tú sabes esto, and what he is saying is that the one that reads this knows exactly what he's saying. y lo que significa aquí al decir eso es de que esta persona que lee esto sabe lo que está diciendo. And then the second part, he says, blessed are you if you do them. Y la segunda parte dice, dichoso eres si lo haces. How many of you want to be blessed? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? He says we're blessed if we practice this humility. Dice que nosotros somos bendecidos si hacemos esta humildad. We know what to do, Nosotros sabemos qué hacer. and so let's do it. Entonces vamos a hacerlo. Now, when it says that we are blessed, Ahora, cuando dice que nosotros somos bendecidos, it's the same word that is used in the Beatitudes, es la misma palabra que se usa en las beatitudes. where it says, blessed are the hungry, for they shall be filled. Es cuando dice bendecido el hambriento And they shall be filled. The que, hungry shall be que va a filled. ser llenado. Those that hunger and thirst for righteousness, right? Que hay That hunger and thirst for righteousness. que esa hambre y sed por lo justo. And what that word for blessed actually has with it the element of happiness. Y lo que esa palabra bendecidos viene con eso es ser feliz. It even speaks of divine favor. También habla de un favoritismo divino. And what this is bringing out is the reality that we will be a blessed people as we practice this humility towards one another. Y lo que está hablando aquí es de que nosotros vamos a ser bendecidos si nosotros practicamos esta humildad. You see, it's important for us to understand that we shouldn't just listen, we need to do. Es importante nosotros entender que no tenemos que solamente escuchar, sino hacerlo. Jesus gave us an example not just to know it, but to practice it. Jesús nos dio este ejemplo no solamente para saberlo, sino para practicarlo. And so as we listen to God's word, Y en lo que escuchamos la palabra de Dios, we need to obey. tenemos que obedecer. It's like James said. Es como dijo James. It's like a person that looks in the mirror and sees that he needs to fix up his hair and his face. Es como aquella persona que se mira en el espejo y tiene que arreglarse su cabello. Y It could be a he or a her, right? puede ser él o ella. And when they see that there's, something on their face and they turn away from the mirror and don't take it off, Y aquel que se está mirando en el espejo ve que algo está en su cara, pero no se lo quita. James says that's the way someone that hears but doesn't do is like. Santiago dijo, es esa persona que lo ve, pero no lo hace. And so Jesus wants his people to practice humility, Entonces Jesús quiere que su gente practique esa humildad, to practice this towards one another. que lo practique uno al otro. We all need mercy, Todos necesitamos misericordia and we don't need to be kicked when we're down. y no necesitamos ser pataleados cuando estamos tirados. Amen? Amén. You see, we need to wash one another's feet. Tenemos que lavarnos los pies uno al otro. Amen. Amén. He's the example of humility. Él es el ejemplo de humildad. And so let's finish this off with the ministry in action. Vamos a terminar con nuestro ministerio en acción. The first one is ask the Holy Spirit to show you areas of your life where pride has taken hold. Then ask Him to help you walk in true humility as you serve Him and others. Pida al Espíritu Santo que le muestre áreas de su vida que el orgullo ha controlado. Luego, pídale que le ayude a caminar en verdadera humildad. God, give us humility. Dios, danos esa humildad. Secondly, look for a way to sacrificially serve a fellow believer this week. Segundo, busque una manera de servir a un hermano creyente
de manera sacrificial esta semana. And then lastly, think of ways to serve the people in your life who are not yet following Jesus and be ready to share the gospel with them when the door opens. There's no greater way to serve people than to point them to Jesus. Tercero, piense en maneras de servir a alguien que aún no siguen a Jesús y prepárese para compartir el evangelio. No hay mejor manera de servir que guiar a alguien a Jesús. Amen. Amén. Amen, amen. Let's go ahead and say a prayer together. Lord, thank you for what we're gleaning from the Gospel of John. Thank you for the example that Jesus set for us, Lord, in showing humility towards one another. Lord, in the sense of washing one another's feet. Lord, help us, Lord, not to be critical or judgmental of others. Instead, help us, Lord, to be ready to show mercy and grace, Lord, towards one another. Lord, every one of the disciples needed what Jesus did. They needed their feet washed. Lord, they were clean, but the reality is that, Lord, they would get their feet dirty. And so Jesus showed us the example of true humility. Help us to follow that example. Lord, we do ask that you'd bless the rest of our service as we go into praise and worship and then go into the sermon time. We pray that you would be exalted here. In Jesus' name, amen. In your Bibles, you should be in Song of Solomon. En su Biblia estamos en Cantares, capítulo 2. And in chapter 2, En capítulo 2 I want us to read one verse. vamos a leer un versículo. And it's Song of Solomon chapter 2, verse 16. Cantares 2, 16. 16? 16. And it says this. Dice así. It says, "My beloved is mine, and I am his. He feeds among the lilies." Mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre los lirios. Again, my beloved is mine, and I am his. He feeds his flock among the lilies. Mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre los lirios. And I want to speak with you a message entitled, "His desire is toward me." Quiero hablar este mensaje con el título Su deseo es para mí. Praise the Lord, his desire is toward me. Su deseo es hacia mí. Lord, I ask that you would open your word to our hearts this morning. And I pray that, Lord, from your word you would speak it. Lord, like seed, let it be implanted in our hearts and bear fruit. And I thank you for this, Lord, in Jesus' name. And everyone said, Amén. Amen, amen. His desire is toward me. Su deseo es hacia mí. This book, entitled Song of Solomon, Este libro con el título Cantares is an interesting book. es un libro muy interesante. This book has been attributed to have been written by King Solomon. Es pensado que fue escrito por el rey Salomón. There is some debate as to if he is the true author, but we'll believe a lot of the scholars that it was Solomon. Hay otros que creen que él no lo escribió, pero la mayoría que han estudiado creen que fue el rey Salomón. But this story of Song of Songs or Song of Solomon Esta historia en el libro de Cantares is a love story. es una historia de amor. And in this story, we read a lot of very intimate things that happen between two lovers. Y en la historia leemos cosas íntimas entre dos que se amaron. And so we see a very intimate picture of these two individuals. Y es una revelación íntima entre ellos. Some have said that this story is also an analogy of the relationship between Christ and his church. Algunos han declarado que es ejemplo de la relación de Jesucristo y la iglesia. Be that as it may, Sea como sea, in this story, when I went to Bible school years ago, cuando yo atendí a la escuela bíblica años atrás, one of the emphasis in our Bible school
Una de las énfasis en nuestra escuela bíblica was intimacy with Jesus. fue de ser íntimo con Jesucristo. There we were provided the time to pray, Allí fuimos proveídos con el tiempo para orar, to study the Bible, para estudiar la Biblia to sit in classes that were all about the Bible, y para atender clases donde discutábamos la Biblia. but there we were encouraged to pursue an intimate relationship with God. Y allí nos animaban de acercarnos para tener relación íntima con Dios. When I was first saved, Cuando yo primero vine a salvación, I a was thinking Cristo, about it a little bit earlier. It's about 34 or so years ago. son como 34 años atrás. But after receiving Jesus, Pero después de recibir a Jesucristo, I had flipped through the television channels and saw Billy Graham on TV. yo estaba cambiando los canales de la televisión y llegué en el canal de Billy Graham And I accepted Jesus as my Savior. y yo recibí a Cristo como mi Salvador. If you would have looked at me at the time, you would have thought that guy doesn't know Jesus. Si me hubieran visto, usted quizás iba a pensar, ese joven no conoce a I Cristo. had this long flowing hair. Yo tenía mi pelo muy largo, I used to go like this with my hair. haciendo así con su pelo. I'd even blow dry it. Usaba la máquina para secarlo. And so, from outward appearance, I not appeared to have been someone that had pursued a relationship with Jesus. Entonces, al mirarme de afuera, yo no aparecía alguien que conocía a Cristo. But after accepting Jesus as my Savior through Billy Graham, Pero después de recibir a Cristo como Salvador por medio del ministerio de Billy Graham, one thing he said that stuck with me was this. una cosa que él dijo que se quedó conmigo It was that prayer is talking to God. es que la oración es hablar con Dios. And that really hit my heart. Y eso me pegó en mi corazón. And what I began to do was I began to talk to God literally about everything in my life. Y yo empecé literalmente a hablar con Cristo de todo en mi vida. I'll be honest with you, it might sound a little funny, but it's true. Quizás se escucha curioso, pero es verdad. Before I was saved, I used to talk to myself a lot. Antes de salvación yo hablaba con mí mismo. Weirdo. Muy curioso. But I did talk to myself a lot. Pero es verdad, yo hablaba con mí mismo. But when I found out I could talk to God, Pero cuando yo escuché que yo puedo hablar con Dios, it changed, and I was talking to God about everything I used to talk to myself about. cambió todo y yo empecé a hablar con Dios de todo en mi vida. My dad had horses, and I was talking to God about the horses. Mi papá tenía caballos y yo hablaba con Dios de los I caballos. talked to God about the weather. Yo hablaba con Dios acerca de la And temporada. I was entering into an intimate relationship with my God. Y yo estaba entrando en una relación íntima con Dios. And so I still remember getting the little card that was announcing the Bible school. Yo recuerdo recibiendo una carta chiquita que hablaba de esa escuela bíblica. Sister Catherine, the one we're praying for, Nuestra hermana Catherine, que estamos orando por ella, she was the one that wrote this statement in the little card. ella escribió esta declaración en esa And it cartita stated, at Mount Zion School of Ministry, you will have an intense encounter with God. y declaró que en la escuela bíblica Mount Zion, escuela ministerio, que íbamos a tener un encuentro intenso con Dios. And what I've become to realize more and more Y lo que yo he venido a entender más y más is that God has provided a way for you and me to have an intimate relationship with Himself. es que Dios ha proveído camino para que usted y yo podamos tener relación íntima con Él. He loves you. Él te ama. And He not only wants us to be intimate with Him, Y Él no solo quiere que nosotros seamos íntimos con Él, He wants to be intimate with you. Él también quiere tener esa relación con nosotros. And so here in this Song of Songs,
Y aquí en este libro de Cantares we find this relationship between the Shulamite and the king. leemos de esta relación de la mujer Shulamite y el rey. And I can see in these verses that we're about to see Yo puedo ver en estos versículos que vamos a leer that this relationship, you begin to see it mature. que en esta relación podemos ver un madurez que pasó. You can see that there's an understanding of their love for one another as it progresses. Mientras progresaron en su relación, creció el amor. You see, when we first get saved, we love God. Porque al primer venir a Cristo, amamos a Dios. We delight in reading the Word and in prayer. Nos deleitamos en leer la Biblia y estar en oración. We look forward to going to church. Esperamos llegar a la iglesia, But we're still building a foundation. pero estamos edificando esa fundación. And sometimes, even though we know God loves us, sometimes we still wonder, God, do you really love me? Y aunque sabemos que Dios nos ama, podemos preguntar, Señor, ¿verdaderamente me amas? And you can see the beauty of their relationship here in chapter 2. Y en capítulo 2 podemos ver la belleza de la relación. It says there in verse 3 Dice en versículo 3 of chapter 2, de capítulo 2. as an apple tree among the trees of the forest, so is my beloved among the young men. Como un manzano entre árboles silvestres, es mi amado entre los She's jóvenes. just excited. She wants the fruit from that tree. Ella estaba alegre de recibir la fruta de ese árbol. In his shadow, it continues, I sat with great delight, and his fruit was sweet to my taste. A su sombra deseada me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. How many of you remember when you first received Jesus, how exciting it was? ¿Cuántos pueden recordar que al recibir a Cristo estaban muy You alegres? couldn't wait to be in the presence of the Lord. Ni podíamos esperar otra vez estar en la presencia de Dios. Verse 4 says, He brought me to the banquet house, and his banner over me was love. Versículo 4 dice, me llevó a la sala de banquetes y tendió sobre mí la bandera de su amor. There's just excitement to be in his presence. Hay una alegría estar en su presencia. In verse 8, the voice of my beloved, look, he comes, leaping over the mountains and bounding over the hills. Versículo 8 dice, la voz de mi amado ya viene saltando sobre los montes, brincando por los collados. There's such an intimacy that there's a longing to hear God's voice. Hay una deseo de aún escuchar la voz de Dios. Verse 10, my beloved speaks and says to me, rise up, my love, my fair one, and come away. Versículo 10, habló mi amado y me dijo, amada mía, hermosa mía, levántate y ven. There's an intimacy here, Hay algo íntimo aquí. a desire to be with the one that they are in love with. Un deseo de estar con el cual amaban. I remember being at the Bible school, Yo recuerdo estando en la escuela bíblica, and I'd be sitting at the desk sentado en mi silla, doing homework or working there in my room. en mi cuarto, haciendo la tarea de la escuela. And I remember times where I would hear the voice of the Holy Spirit Y yo recuerdo escuchando la voz del Espíritu Santo to come away, de separarme a to Él, go into time of prayer, de entrar en tiempo de oración, to go and be alone with God. de estar solo con Dios. There is something that there is an intimacy that is beautiful when we're in love. Hay algo muy bello en estos momentos de estar enamorado con Dios. And it's so beautiful that here in verse 16, Y es tan bello que aún en versículo she 16, says, my beloved is mine, ella dice, mi amado es mío and I am his. y yo soy suya. Jesus is my Savior, Jesucristo es mi Salvador and I'm his as well. y yo soy de Él. There's such a beauty to this. Hay una belleza en esto. My beloved is mine. Mi amado es mío. But then as the story goes on,
y en progresar, en seguir en esta Turn historia. to Song of Solomon chapter 6. Vaya conmigo ahora a Cantares capítulo 6. And you see, as our relationship with the Lord is growing, Porque mientras que nuestra relación con Dios está creciendo, God begins to put us into places where we begin to mature. Dios nos trae a lugares donde vamos a tener aún más madurez. In chapter 6, verse 3, En capítulo 6, versículo 3. notice the statement is very similar. Las palabras son muy similar. It says, I am my beloved's, and my beloved is mine. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. He feeds his flock among the lilies. Él apacienta entre los lirios. You'll notice that there is the flipping of the statements. Podemos mirar que cambió la declaración. In chapter 2, it says, my beloved is mine, and I am his. Capítulo 2 dice, mi amado es mío y yo soy suya. Here in chapter 6, verse 3, it says, I am my beloved's. En capítulo 6, versículo 3, ahora dice, yo soy de mi amado y And mi amado es mío. And my beloved is mine. And what's interesting here is this. Lo que es interesante es esto. There's a growth, a maturing in this intimate relationship. Esta relación enseña que han crecido en madurez en su relación. How many of you know the honeymoon eventually goes away? ¿Cuántos conocen que el tiempo de la luna de miel desaparece? Right? I mean, when you're in the honeymoon, you're holding each other all the time, and you're just with each other all the time. I mean, you can't get away from each other. En ese tiempo no se pueden separar, siempre están muy cerca, el uno con el otro. That's the way it is when we're first saved, isn't it? Y aún es así cuando primero somos salvos. As soon as the doors open or in the church, there you are, you're in church. Tan temprano que se abren las puertas, allí nos encontramos para entrar en la iglesia. But then our relationship begins to mature. Y en la relación crecemos y tenemos más madurez. Real life happens. Y la vida verdadera pasa. You have to work, Tenemos que trabajar, you have to get a job. tenemos que encontrar trabajo. Distractions come into our lives. Distracciones entren en la vida. Sometimes they're real cute when you first get them, right? When Pueden you hold them in parec- your arm and they're gooing and you know. Parecen ser muy preciosos en nuestros brazos y así es. And we love them, Y even our les children. amamos a nuestros hijos y hijas. A lot of responsibility. Pero hay mucha responsabilidad. Amen. There's a maturing in the relationship. Estamos creciendo en esa And relación. it's the same in our relationship with the Lord. Es la misma cosa con nuestra relación con Dios. Look at chapter 6, verse 1. Mire Cantares 6, versículo 1. It says, where has your beloved gone, O fairest among women? Where has your beloved turned aside, that we may seek him with you? ¿A dónde se ha ido tu amado? Tú, la más hermosa entre las mujeres, ¿a dónde se dirigió tu amado? Y lo buscaremos contigo. And it says, my beloved is gone down to his garden, to the beds of spices, to feed his flock in the gardens and to gather lilies. Mi amado ha bajado a su jardín, a las eras de la especias, para apacentar en los huertos y reconocer los lirios. You see, when we're first together, we're always together. Porque de primero siempre estamos juntos. But now he's not there with her. Pero ahora leemos que él no está con ella. Where is he? ¿Dónde está? And so there is this reality of busyness, or the reality of life that has hit this couple. Hay esta realidad para esta pareja de estar ocupados y separados. But this maturity has helped her to understand that not only is he mine, I am his. Pero en la madurez le ayudó a ella entender que no solo es el de ella
es de Él. She says, I am my beloved's. Dice, yo soy de mi amado. And she knows this with all of her heart. Y de todo corazón ella sabe esto. Even though he may not be around, she knows I am his and he is mine. Aunque él no estaba cerca de ella en ese momento, ella reconoce, yo soy de mi amado. But you'll even see as the story progresses. Y queremos ver mientras continúa esta historia, And this is how your faith will mature in the Lord as well. y de esta manera crecemos en nuestra fe en el Señor, When we fully understand, excuse me, God's heart for us. cuando verdaderamente entendemos el corazón de Dios para nosotros, We begin to learn that God truly is for us and not against us. aprendemos que de verdad Dios es para con nosotros, no en contra de nosotros. And this takes away all fear that God would ever reject us or hurt us or even do something behind our back. Y eso quita el temor que Dios nos va a rechazar o dejarnos o cambiar de su amor a nosotros. Look at Song of Solomon chapter 7 verse 10. Ahora lee con nosotros Cantares 7:10. And I love this statement. Me encanta este versículo. She's learned something about her lover. Ella ha aprendido algo de su amado. She says, I am my beloved's, Dice, yo soy de mi amado and his desire is toward me. y en mí tiene su contentamiento. This is beautiful. Esto es bello. She's learned that he is totally for her. Ella aprendió que su amado tiene todo su deseo para ella. And there's this longing even then for more intimacy. Y hay un anhelo aún más grande para ser más íntimo. God didn't save us Dios no nos salvó just to do a lot of religious works. para hacer cosas religiosas, You know, to make sure we just attend church and be good people. para ser solamente buena gente y asegurar que estamos atendiendo la iglesia. Now, don't get me wrong. Ahora no me malentiende. We should do those things. Sí debemos ser así, But he didn't save us for that alone. pero no fue por eso que nos salvó Dios. He saved us to be brought into an intimate relationship with himself. Él nos salvó para entrar en una relación íntima con Él. We can fall in love with God Nosotros podemos enamorarnos con Dios. to where when we go to church or we do good things, we're doing them because we're madly in love. Y puede ser entonces que cuando hacemos cosas o atendemos la iglesia, lo hacemos porque estamos tan enamorados con Él. It's the byproduct of our relationship with him. Es el resultado de nuestra relación con Él. And you see, in this story, there is a progression of an understanding of their love for one another. Y podemos ver que en la historia ellos crecieron en su amor el uno con el otro. It's like the Apostle Paul in Philippians chapter 4 Como escribió el apóstol Pablo en Filipenses 4 and chapter 3 as well, y en capítulo 3 where he también. says, I count everything else but loss in comparison to the excellency of the knowledge of Jesus Christ, my Lord. Donde Pablo dijo, yo cuento todo como pérdida en comparación de conocer a Dios. Do you realize that God's desire is for you? La pregunta es, ¿reconocemos que el deseo de Dios es para con nosotros? When you take the time to go into a time of prayer and no one forced you to do it, Cuando usted toma tiempo para orar y nadie lo hizo que hiciera eso por fuerza, it makes the Lord excited for you. esto alegra al Señor. He's happy. Él about está that. alegre con nosotros. You see, if it's forced or if it's manufactured, it doesn't mean anything. Si es por fuerza, no tiene significancia de la misma manera. But when there's love and there's a pursuance of that love, it's beautiful. Pero cuando hay amor y estamos buscándolo,
es algo bello. God not only longs for you, he wants you to long for him. Dios no solamente desea conectarse con nosotros, pero que nosotros también podemos desear acercarnos a Él. And real Christianity Y el cristianismo verdadero is going to involve this intimate relationship with God. tiene esto de ser íntimo con Dios en nuestra relación. No one can take your place in his presence. Nadie puede tomar tu lugar en su presencia. He loves you. Él te ama. He likes hearing your voice. Él quiere escuchar tu voz. His desire is towards you. Su deseo es para con nosotros. Praise the Lord. Alabado sea Dios por esto. He loves you. Él te ama. Praise the Lord. Let's Alabado stand. sea Dios. Póngase de pie, por favor.